महिमा धर्मर प्रचार करथिले से कहले ब्रह्म एक नुह ब्रह्म केते कहले ब्रह्म होउची दुई जगन्नाथ दास तुमे किछि जानि न ना ना ब्रह्म होउची दुई केमिति ना ब्रह्म बेनी भाग खोला भागे ब्रह्मांड रचिला ब्रह्म बेनी भाग हेला ओते ब्रह्मांड रचिला ब्रह्म बेनी भाग हेला ओते ब्रह्मांड रचिला ब्रह्म बेनी भाग कला ओते ब्रह्मांड रचिला आहुरी खंडे जागी चंती ब्रह्म अग्नि अलेख कुंडे जागी चंती ब्रह्म अग्नि ना जागी छंती ब्रह्म अग्नि अलेख कुंडे ब्रह्म बेनी भाग कला दुई भाग रे ब्रह्म को विभक्त करा कला गोटिए भाग रे ब्रह्मांड रचिला लुचि करी रही अछि आउ खंडे से कहले ब्रह्म होउची दुई बलराम दास कहिले पहिले जगन्नाथ दास जहा कहले भूलु भीम भई जहा कहले से मध्य भूलु बोल कहले ब्रह्म होउची ती केते पिल्ल होउची दे बढिला तो ब्रह्म होइला तिनी भाग ब्रह्म इला तीन भाग स्वर्ग पाताल मर्त्य देख स्वर्ग पाताल मध्य मेघ ब्रह्म तीन भाग हैला स्वर्ग मर्त्य पाताल इयळा पियळा शिशु मुना हां रेचक कुंभक ताटक ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सावित्री पार्वती पार्वती ब्रह्म तीन भाग रे विभक्त बोली सब होउची तीन त्रिफला त्रिकटु त्रिदेव सब तीन हां तीन आंक मध्यरे जे कि पंच सखांक मध्यरे जणे थिले कनिष्ठ जे कि होउछंती शिशु अनंत दास दास से कहले ब्रह्म होउची चारि चारि पढुची देखे ना ब्रह्म को चारि भाग कला ब्रह्म को चारि भाग कला चारटी वेद उपुजिला वेद पूजिला ना ब्रह्म को चारि भाग कला शिशु अनंत दास कहले ब्रह्म होउची चारि चारि काहे ना चारोटी वेद वेद कौन कौन रूप श्याम यद्रु अथर्व बट होउची चारि मठ चारि चारि दिग चारि सबु होउची चारि तेणु करी ब्रह्म होउची चारि चारि ताले चारि ब्रह्म को जे चिनी छंती आमे तांगु ब्रह्मचारी कहिबा हां ताले चारि ब्रह्म को चिनी छंती जे से आमे ताकर शरणापन्न होइबा हां अरे देखिबा ई ओडिसा वक्ष देशरे किए से चारि ब्रह्म को चिनी छंती ठीक कथा जे कि नारायण को जानि छंती सियाम को चिनी हेबे आमे नारायण ताले ब्रह्मचारी ताले ये किए से ना अगम्य भाव जाने जसो बंत गम भाव जाने जसोवंत गारकोटा मंत्र जाने अनंत तारक नाम जाने अनंत आगत नागत च्युत भणी बलराम दास तत्व खाणी बलराम दास तत्व खाणी जगन्नाथ भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ खाए ओडिशा महंत पंचश खाए ओडिया महंत ये जो पंच
ସଖା ରହିଲେ ଯେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ପଞ୍ଚସଖା ଏଇ ମାନେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ କି ଯୋଉ ଚାରି ଭାଗ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ସେଇ ଚାରି ବ୍ରହ୍ମ ଆସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଜି ଚାରି ଭାଗ ହୋଇଯାଇକି ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଚାରି ଭାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ଭବ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବାରେ ସେଇ ଚାରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଯେ କି ଆମର ସେ ନବତନ ବାଳକର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ। ନା ଜକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଗକାର ବଳଭଦ୍ର ଅନକାର ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଥକାର ସୁଦର୍ଶନାୟ ନମଃ। ଯେଉଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱପିତା ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଶରଣ ଶରଣ ମହାବାହୁ ଯାହାଙ୍କର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ମଠ ବଡ଼ ଖଟ ବଡ଼ ଯାହାଙ୍କର ସାନ ଜିନିଷଟା କଣ ନା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଛତା ମଠ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଗୋଟିଏ ସାନ ଛତା ମଠ ଅଛି। କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାନ ଆଉ ସବୁ ହଉଛି ବଡ଼। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଧାମୂରତି ବ୍ରହ୍ମ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆସ୍ଥାନରେ ବିଜେ କରି ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତଥା ଆମର ନବତନ ବାଳକର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମନୋବିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ମନ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦେ କବାର। জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি সেই জগৎ